Capítulo 12. El cuerpo médico. Pista 94. El cuerpo médico. Médico. Doctor. Fisioterapeuta. Physiotherapist. Masajista. Masseur or masseurs. Psicólogo. Psychologist. Nutricionista. Nutritionist. Recuperador. Rehabilitation coach or sports physiotherapist. Pista 95. Vocabulario. Camilla. Stretcher. Vendaje. Bandage. Radiografía. X-ray. Gasa. Gauze. Botiquín. First aid kit. Bata. Hospital gown. Termómetro. Thermometer. Jeringuilla. Syringe. Estetoscopio. Stethoscope. Exploración. Examination. Pista 96. Verbos del cuadro médico. Curar. Tratar. To treat. To dress. Curar. Cicatrizar. To heal. Vendar. To dress. To bandage. Infiltrar. To have a cortisone injection. Ejercitar. To exercise. Vamos a tener que curar esa herida. Tiene bastante mala pinta. ¿Te duele? We have to dress the wound. It looks bad. Does it hurt? Antes de vendarte el tobillo, deberíamos tratar la zona. Before bandaging your ankle, we must treat the area. Si quieres, te podemos infiltrar, aunque esto podría agudizar la lesión. If you want, we can give you a cortisone injection, although this could make the injury worse. Vas a poder volver a ejercitarte unos 2 meses después de que te quitemos la escayola. You're going to be able to exercise around 2 months after we take off the cast. Pista 97. Lección gramatical. Los verbos modales. Can. Puedo marcar gol desde el centro del campo. I can score a goal from the center circle. Could. Podría pasar el control antidoping sin beber nada de agua. I could pass the drug test without drinking any water. May. Señor presidente, ¿podría hacer una pregunta? President, may I ask you a question? I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm used. Might. Tal vez sea mejor terminar esto ahora en lugar de esperar hasta mañana. It might be better to finish now rather than waiting until tomorrow. Must. ¿Tenemos que empezar con la recuperación o te perderás toda la temporada? We must focus on your recovery or you'll miss the whole season. Shall. ¿Vamos al gimnasio o a los vestuarios? Shall we go to the gym or to the changing rooms? Should. Deberían practicar más si quieren ganar el campeonato. They should practice more if they want to win the championship. Ought to. Deberían trabajar más si quieren ganar la Copa Libertadores. They ought to work more if they want to win the Copa Libertadores. Will. ¿Me ayudas a realizar el estiramiento? Will you help me with the stretching? Would. Me gustaría jugar la final de un mundial al menos una vez en la vida. I would like to play in a World Cup final at least once in my lifetime. Pista 98. Puede que te moleste la rodilla. Tienes un quiste en el tendón rotuliano. Your knee might bother you. You have a cyst in the patellar tendon. En mi opinión, deberías parar al menos un mes. In my opinion, you should stop for at least a month. Puede que haya habido un malentendido con el parte médico. There might have been a misunderstanding about the medical report. ¿Crees que habría una posibilidad de evitar el quirófano? Do you think that there might be a possibility of avoiding surgery? Albert podría haber sido el central contundente que necesitamos. Albert could have been the strong central defender that we need. ¿Hacemos un entrenamiento completo? Shall we do a full training session? Con esas condiciones deberías correr los 100 metros en 10 segundos. With those conditions, you should be able to run 100 meters in 10 seconds. Te ayudaré. I'll help you. ¿Me ayudas, por favor? Can you help me, please? No puedes tomar hidratos de carbono. You can't eat carbohydrates. Pista 99. Conceptos técnicos. Tipos de lesiones. Lesiones óseas. Bone injuries. Fractura. Fracture. Tienes una fractura propia de los huesos de la nariz.
You've got a nose fracture or you've got a broken nose. Fisura. Fissure fracture, hairline fracture, stress fracture. Tiene una importante fisura en el peroné, pero no le han puesto escayola. He's got a severe stress fracture in his fibula, but he hasn't been put in a cast. Edema óseo. Oedema or edema. Lo tienes inflamado porque es un edema. It's swollen because it's an edema. Lesiones capsuloligamentosas. Capsule ligament injuries. Rotura. Rupture. No te preocupes, no ha habido rotura completa del ligamento. Don't worry, there hasn't been a complete rupture of the ligament. Luxar. To dislocate. Joint dislocation. Te has hecho una luxación en el hombro. You've dislocated your shoulder. Esguince o torcedura. Sprain. Es un esguince de tobillo de grado 1. It's a grade 1 ankle sprain or it's a first-degree ankle sprain. Lesiones por sobreentrenamiento. Overtraining injuries. Calambre. Cramp. En cuanto termine con el masaje, se te pasarán los calambres. When I finish the massage, the cramps will disappear. Sobrecarga. Muscle fatigue. Todas las pretemporadas tengo sobrecargas musculares. Every pre-season, I have muscle fatigue. Lesiones musculares. Muscular injuries. Contractura. Contraction. Tienes la espalda llena de contracturas. Your back is full of contractions. Tirón o distensión. Strain or pulled muscle. Deberías guardar reposo. Tienes una distensión muscular en el cuello. You should rest. You have a muscular neck strain. ¿Te ha dado un tirón? Have you pulled a muscle? Microroturas o pinchazo. Micro tear. Me ha dado un pinchazo en la pierna. I've got a micro tear in my leg. Rotura de fibras. Fiber tear. Evita lesiones como esguinces, rotura de fibras y contracturas. Avoid injuries like sprains, fiber tears and contractions. Desgarro. Tear. Con un desgarro muscular no puedes seguir jugando. You can't go on playing with a muscle tear. Lesiones tendinosas. Tendon injuries. Tendinitis. Tendinitis. Parece una tendinitis. It looks like tendinitis. Rotura del tendón. Ruptured tendon. ¿Quieres saber las causas de la rotura del tendón? Do you want to know the cause of your ruptured tendon? Otras lesiones tendinosas que deberías conocer son pubalgia, Groin strain. codo de tenista, Tennis elbow. fascitis plantar, Plantar fasciitis. lesiones de la espalda, Back injuries. protrusión, Protrusion, bump, lump or swelling. pinzamiento, Bulging disc or pinched nerve. hernia discal. Slipped disc or herniated disc. Tenemos que dictaminar si es una protrusión, un pinzamiento o una hernia. We have to decide if it's a protrusion, a pinched nerve or a slipped disc. Otras afecciones médicas. Other medical conditions. Pálido. Pale. Te noto pálido. ¿Te encuentras bien? You look pale. Do you feel okay? Vómitos. To vomit or to throw up. Ella tiene un alto estado de ansiedad y le provoca vómitos. She's very anxious and it makes her vomit. Fiebre. A fever. ¿Cuáles son los síntomas que indican que tiene fiebre? What are the symptoms that indicate he's got a fever? Pista 100. Mejora tu oído. El diván del psicólogo. How do you feel? I feel good, calm and sorry that I was sent off again. Do you know why it happens? I change in matches. I get annoyed and I fly off the handle. When you control your negative aggression, you are much more useful to the team. Do you know that? Of course I do. But I think the aggression is my body's way of dealing with my anxiety issues. Is that how you really feel? How long have you not been vomiting before matches? For about a year? It seems like that issue has disappeared. We're making progress. Now we have to work on changing your behavior. I'm with you. I only want to be more useful to the team. Great news. Pista 101. El fisio. Physio. Ponte boca arriba y dobla las rodillas. Lie on your back and bend your knees. ¿Sientes dolor aquí? Does it hurt here? Creo que esto es un golpe. I think that this is a hit.
Respira hondo y cuando te diga lo exhalas. Breathe deeply, and when I tell you, exhale. ¿Te molesta cuando aprieto así? Does it hurt when I squeeze like this? Tienes que ganar elasticidad en la musculatura. You need to improve your muscle flexibility. Voy a apretar el diafragma. Avísame cuando te duela. I'm going to squeeze your diaphragm. Let me know when it hurts. No creo que tengas que pasar por el quirófano. I don't think you'll need surgery. Voy a moverte la pierna con cuidado. I'm going to carefully move your leg. Se te ha montado el gemelo. Estira y ponte hielo. You have a tight calf. Stretch it out and put ice on it. Tienes una torcedura. Te tengo que vendar el tobillo. You've got a sprain. I have to bandage your ankle. Pista 102. La lesión. The injury. ¿Dónde te duele? ¿Es la rodilla? Where does it hurt? Is it your knee? Creo que solo es un golpe. Te voy a poner spray. ¡Qué encontronazo! I think that it's just a blow. I'm going to use spray. That was quite a hit. Te ha clavado el taco. Tienes una herida. He has studied you. You've got a wound. Voy a pedir el cambio. No puedes continuar. You're going to have to come off. You can't carry on. ¿Puedes andar o pedimos una camilla? Can you walk or shall we ask for a stretcher? Creo que lo mejor es ponerte unas grapas para que deje de sangrar. I think that the best idea is to staple the wound to stop the bleeding. Te has luxado el codo. Tranquilo, el dolor se pasará. You've dislocated your elbow. Calm down. The pain will pass. Te duele mucho porque se te ha salido el hombro. Aguanta, te lo voy a colocar. It hurts because you've dislocated your shoulder. Brace yourself. I'm going to put it back in place. Vamos a tener que darte puntos en la ceja. ¿Puedes continuar? We have to stitch up your eyebrow. Can you keep going? ¿Estás conmocionado? Dime cuántos dedos ves. Are you in shock? Tell me how many fingers you can see. Pista 103. La revisión médica. Vamos a tomarte la presión arterial y el pulso. We are going to take your blood pressure and pulse. ¿Has seguido la dieta que te enviamos? Have you followed the diet that we sent you? Necesitamos muestras de sangre y orina. We need blood and urine samples. Te daremos los resultados de la analítica la semana que viene. We'll give you the results of the tests next week. Dime las letras que ves. Tell me the letters that you see. Cuando escuches el sonido, pulsa este botón. When you hear the sound, press this button. Ponte ahí. Vamos a medirte la estatura y el peso. Stand there. We're going to measure and weigh you. ¿Sigues teniendo molestias en el coxis? Do you still have discomfort in your coccyx? Has engordado 1 kilo en el último año. You've gained 1 kilo in the last year. Coge aire y respira hondo cuando yo te lo diga. Vamos a comprobar tu percentil de masa corporal. Breathe in deeply when I tell you to. Let's check your BMI. Financiero o financiera, un gusto saludarte. Mi nombre es Isaac Badillo y en este espacio te voy a mostrar los diferentes productos, servicios bancarios. Yo soy Isaac Badillo, tengo 9 años de carrera bancaria al día de hoy, año 2019, y quiero compartir contigo todo lo que he aprendido. El mundo bancario es bastante amplio y aquí te voy a compartir las diferentes herramientas, productos, servicios que pueden ser de tu utilidad. Bienvenido y que disfrutes este espacio. ¿Qué onda, mi amigo? Para hacerte la invitación me sigas en mi otra red Banco para ti en Instagram, YouTube y TikTok. Ahí te veo.